خبرې کوه. تاسو ستاسو پلار څه نوم دی؟ ما د پلار نوم عربالي نوم دی. عربالي. او د مور؟ مور نوم یې خاتون دی، هغه مړه ده. مړه ده او یوه خور ځنګل تالاو کې ډوب شوی دی. کور مخې ته تالاو دی. د کور مخې ته هغه تالاو دی. دا ځای په کوم ځای کې دی؟ دا هلته په بنګلادیش کې کوم ځای دی؟ دې ځای نوم ما نه یاد دی. نارنګنج که تاسو څه نوم یاد؟ نارنګون چې دی نه هغه خو زه لکه بل سره لوی شوې یم، هغوی د کوره واده شوې یم. دا تره کره که نه؟ تره کور دی په نارنګنج کې دی؟ د تره دې څه نوم دی؟ عبدالرشید خان نوم دی د هغه. عبدالرشید خان. او چاچي نوم دله درځي؟ هغې نوم راله نه راځي. صحیح. او ته د ماما زوی ماما راوستی وې دغه؟ ماما زوی مونږ دوه خویندې ایستي وو د کوره، داسې وروجو ورځې وې او اوبه چار چاپېره اوبه وې چې مونږ راوتو، خو دې مونږ ته یې راځه چې مونږ ته اډې ته بوځو لبوله. مونږ خو ماشومانو دواړه خویندې، د هغه سره مونږ منډه منډه را روان وو. چې ماښام شو دې مونږ بازار کې پرېښودو دې لکه دې نه غیب شو. هغه نوم دله درځي؟ زما خور نه، هغه نوم راله اوس نه راځي. او ستاسو څه نوم دی او د خور دې څه نوم دی؟ خور مې رضیه نوم دی. رضیه؟ زما نوم زاریه دی. ستاسو زاریه دی. او رونه مو وو؟ رونه مې اوس مې یاد نه راځي چې رونه مې وکړو. زوی مې دغه دی راغی. صحیح ده। দর্শক, আপনারা জারিয়ার কথাগুলো শুনছিলেন। তিনি পশতু ভাষায় তার পরিচয় এবং ঠিকানা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন তার পিতার নাম আরব আলী, আর তার এক বোন ছিল যার নাম ছিল রাজিয়া। তিনি বলেন যে তিনি চাচা আব্দুর রশিদ খানের বাসায় থাকতেন এবং তার এক ছেলে ছিল যার নাম ছিল রানা। জারিয়া বলেন তার বোন রাজিয়া কোনো একদিন নারায়ণগঞ্জ শহরে গেলে নদী পার হয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরে যেতে হতো। তারপর সেখান থেকে আসতে দেরি হওয়ায় জারিয়াও তার বোনকে খুঁজতে নারায়ণগঞ্জ শহরে যায়। তারপর সেখানে তার মামাতো ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। মামাতো ভাই তাকে নিয়ে একটা দোকানে বা কোনো একটা জায়গায় বসায়। তারপর তার মামাতো ভাইও চলে আসে, আর সেখান থেকে সে হারিয়ে যায় বা কোনো এক দালালের হাতে পড়ে যায়। এভাবেই সে হারিয়ে গিয়েছিল। তো তার ঠিকানা উল্লেখ করেছেন যে নারায়ণগঞ্জ গুল্লাবাড়ি। তিনি বলেন তার চাচা আব্দুর রশিদ খান তুলারাম কলেজের নিকটেই তার বাসা ছিল। তো আমরা যদি আব্দুর রশিদ খান বা তার ছেলে যাদের বাসা ছিল তুলারাম কলেজের নিকট বা সামনে, তাহলে আমরা আশা করি জারিয়ার পরিবারকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হব।